أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बनु नज़ीर के साथ Bismillahirrahmanirrahim. Uzu se ensem kana efa banu nazir kon hona na etwe go na emu ensem no do to ko ewo kwa wi so se Hazrat Mirza Bashir Ahmed sai watro wasirat kataman nabiyin na ngoma mu na watro se abra ordinary tre banu nazir fo akodan no na komshiri sallam oyi Hazrat Ibn Maktoum se ono na enye imam salat ewo Madina na echilifo ne bi eka komshini sallam ho ema omo efri Madina na omo ekotwa banu nazir efi no ehia omo ekromo no na ekon ho semse ne sitie ne se banu nazir fo no mkɔhye omo akodam na eyesa ebia yi ene ebia Abdullah bin Ubay bin Sulul ene eye Madina na twonfo ne bi edensem ekoma banu nazir kanifo ne se ma munsuru muslim fo no kura eriseye no yebeboa mo na yebeko ebeko amamu na banu nazir fo ne beye mu pa se abra ko na nkasa no hyase no saa nya twonfo we no omo anya kokodro ama eye ekon ebia hono mo amesore anti akomshini sallam na banu kureza fo no nya de omo sutumi pi eba abonten ebekon ye edi etia aye komshini sallam na nya de omo tumi ebo banu nazir fo no omo se omo koma munde no omo ka hono mo ano mo bo omo ewo eye ehin nsumai mu na muslim fo kra aba be hunu sa ni nyina mu no banu nazir fo no enya de a wono mo enso eba abonten so se omo ne muslim fo no ebeko na wonom eka wonom akodan nim ni nyina mu no sabre no wonom nsem kan na mo ncheche se ne sitie se akodan ya na dene pa se obi otumi abawura mu nti no na omo didie pa se muslim fo no nya de omo betumi ato ahye omo so nti no muslim fo no beto ba na fe omo san efiri onom akọ na wo hwe amamra na ho sa ebre no ase akodan yete sa obetumi ato ahye so na edene na nya agudie kra na ehia se mo bebo mo ho adwa wonom so emre bibire mu ana se enna bibire mu ni nyina mo no komshini sallallahu alaihi wasallam eko ho na omoko so ebo mo ya ewo ho se omo ebeto ahye banu nazir fo no so won mo tena ho enensia ebi mo so chese enna dunum afi ebi mo so ka se enna eye aduonu ene enna aduonu mienu ebi so chese enna aduonu mienu ana se enna aduonu na omo ebo mo ya ewo sa bia ho abro mo bo mo ya komshini sallam ehye se omo ebetwa enua bi no mahye no enam se yuda fo no na wono etutu ejan no mo tutu abo edi free wono akodan ni mu no na sa enua yi na ebo wono ho ban no na afi nso esama wono bia wo betumi atete no komshini sallam dishe Abu Layla ene Abdullah bin Salam sasa omo ebe shisha enua no we ade omo ye eno na eka
kon hyehyɛ no ho sɛ mo de bɔ mo ho ban ne sɛ ebia no mpɛsɛ wo mo sɛ obi afuo ɛfiri sɛ Islam no mmra mo ho kwae sɛ ebitwa nnua basa ba so ɛwɔ bakɔsɛ mu sɛ Abu Layla Mazani na ɔhye adwoa nkyensua ama edua no nana ɛyɛ tidini baako no so ɛhye nkyensua ama dua foforɔ ne nyina mu no nsɛm ka ne mu no yɛ san so ebehunu sɛ da nkyensua ma bi a gyina bere ni soro ɛno ɛna wɔnom ɛhye no zo sɛ ɔbɛka ho nsɛm ɛda foforɔ akyiri anaasɛ ɔbɛka ho nsɛm akyiri ne nyina mu no deɛ ɛba wɔ abakɔsɛ mu no sɛ Hazrat Abu Layla ɛka sɛ saa edua yi ɛyɛ adeɛ a wɔnom ani gye ho paa na yɛhye no a ɛbɛyɛ wɔn mo ya ɛsɛ Yudafoɔ no ɛbɛyɛ wɔn mo ya paa ɛfiri sɛ na wei akɔyɛ wɔn ahonya Abdullah bin Salam ɛka sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ɛbɛma wɔnom ahonyadeɛ na ba bɛyɛ kwati fasodeɛ de aba kɔphyɛni Salam Abdullah bin Salam nsɛm kan yi no ɛkyerɛ sɛ adwoa nkyensua madua no ana ɛyɛ nkyensua ma ɔmo didi firi mu no nyadeɛ a wɔnom ɛhye no ɛfiri sɛ adwoa no ɔmo gye tom sɛ na yɛ ahonyadeɛ kɛseɛ paa na ɛho bi ba bɛhia tiri ɛde ama kɔmhyɛni Salam abere a Yudafoɔ no ehunu sɛ wɔnom nua no ɛhye no wɔnom ɛma ɛhyɛ ase tete wɔnom ntadeɛ ɛpaapa wɔnom ankasa ni so ɛhaahaa na Yudafoɔ no ntɛmpa no ɛde nkratoɔ ɛkɔma kɔmhyɛni sɛ Muhammad oye obi anka wo animonyam pa wo hye animonyam na wo mpɛ basabasayɔ na wo mpɛ nyotra so bia wo kan bia so na sei wo yesa wo na wo yesa de we ni nyina mu no se de maka ne dada no sa enua yi no ade a na wo no mo de tetetete na mo de bambo eno nti no na ehia se ababɔ na mo fa no mbɛsɛe no na afei no se de be a ɔmo ho de ɔmo wɔ no ɛso bɛte sɛ de bɛ a modahwie gu bebree ɛnkɔ so na nyina yɛnim sɛ wɔ yitrɛ so ɛna kɔmhyɛni Salam ɛhyɛ sɛ nnua wie no wɔnom ɛnhye no ɛnnɛ sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ɛyi Yudafoɔ no ano nsɛm a ɔmo de to kɔmhyɛni so aberɛ ɔkaa sɛ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين أنسى انتسان انتسيا edua babia mutwa ya na se mujama ne wo na Otumfoɔ Nyankopɔn enhyehyɛ nti sɛ be Otumfoɔ Nyankopɔn on mom ye basabasa no bebre wo mose eba abakɔsɛ foforo mu sɛ abo ekase abra omo enya wonom ewie no kɔmhyɛni Salam ɛpɛ sɛ ankɔde nsɛm ka foforɔ ɛbɛto Yudafoɔ no anim na kɔmhyɛni Salam ka de kyerɛ Yudafoɔ no sɛ innakum wallahi la ta'manuna indi illa bi ahdin tu'ahiduni alayh ɛne sɛ me no meni arehyɛmu bia ɛwɔ mu bia gye sɛ mo no mo san ɛbɛyɛ bɔhyɛ foforɔ mo ne bɛyɛ bɔhyɛ foforɔ apam foforɔ nanso no man gye sɛ apam no antom saa Yudafoɔ no na wɔnom ahonyadeɛ ɛna na wɔnom ɛpɛ abere a nnua a wɔn pɛ no ɛhyeɛ no ntɛmpa a wɔnom agye to mu sɛ wɔn adi ntwa no afei wɔn agye to mu sɛ wɔn bɛfiri bia hɔ Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu ɛtwerɛ ɛde fa nsie wei ho ɛna bebree ɛtwa mu na ɔzo sɛ saa kasafoɔ yi no oyifiri abakɔsɛm ɛntwerɛfoɔ bi nkyɛn na wedi firi Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nkyɛn nti no ɔtoa so ɛka sɛ na kakra akyi ɛtwa mu no na afei ɔnom ɛmmenya ano yie bia no na Banu Nazirfoɔ no saa bere no nyinaa no basabasa no ano pɛsɛm de mu hyɛ mu kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛhyɛ sɛ wɔnom nkyɛnsua aduaba no bi a ɛyɛ Banu Nazirfoɔ no deɛ no a na ɛbɛn wɔnom akodan no wɔn ntwitwa no nyinaa na saa nnua yi no na kyesua dua aba bi a yɛfrɛ no selina a ɛno no
nye ncheswama bi a eno no ebeka se edi mu kese na omo ejitwa nnuan se de be ya omo ebehunu a omo bebie wonom akodan no na saa na ekoba se de be ya moja hwegu bebire no nanka ebe etu obetwa na afi omo ebehwe se saa mentimi ho ase bebire so metumi awiewie no na saa epo akomchini efa ye no etumi eye adwuma nnuan sia pe na muslimfo ni twa na banu nazifo no ehyasie esu etietiamu ana eye wonom se muslimfo no betwa wonom nnuan nyina a eye wonom ennua eso abanso no musuru se ebetwa go na Quran no kra che se eye nnua kakra bi eno ma wo ka se betwa go no kra na ye lina chesua ndua aba na bi na wonom etwa gu ye na se wonom se de aka nyina no omo ebebo ho ban impokra no muslimfo ma ye kwan se ndua eso abade ebetwa to atwene nyina mu no saa epo omo komsheni sallam ebo ye no eye adwuma na wonom yembe hye wonom banu nazifo no enadunum etire no mu bi pono no na omo agina hyede omo de eto wonom ene se komsheni be ma wonom kwai se wonom de omo ahonyade nyina beko ewa asomdwe kwa so we ene apam no komsheni sallam edi kan koto omo nim no na komsheni sallam asomdwe na ope sabre no komsheni sallam eje wonom aja hyede ni tumu na osoma ne chiri ni Hazrat Muhammad bin Maslama se obehwe se banu nazifo no nyina no wonom ebefiri wonom akọ asomdwe mu ene bambo mu sede Hazrat Mirza Bashir Mesai atro pepepe no we na nyenchesie nua intrensie edi ababia na nani monya mosoro biafe sai Bukhari nso no nkyeremu honomo na obi edo nsemu mu suka obehunu se edi kan no saa intrensie adu aba no na de omutwa no na ene de edi mu pa na ene gina bra ofom na ya na manfo kura entai ni saa adu aba na etesa na ni nyina mu no enua nsia pe na worom hye no se de yaka wasiat khatam nabiyyin ngomemu no afi abasa trobio efa yuda fono se de no musi ha ho na abra muslim fo ne hye yuda fono wonum enua no afi na wonom embe hye mu ge pa otufo nyakopon edusuru kese buro makomemu na afi womo pinti nyina no magyan emu ehihimi afi womo to safre komchi sallam se ka omo beka ense matere no mka chense omo pezo mo firi Madina ko ma krado ntino omo makonya na afi onomo edan omo nyoma no betumi ede akọ na komchi sallam ejitum ekase o se mo no mo firi Madina na afi no yebema mo bambo so na mahunya de no ede kira de mo furu mu betumi afa bia no mo fonfa wono mo din semka ezu komshi sallam ani islam so no efa ekon ho ene ekon etin fasode ho no o se ihunu se erika no yudafo awusioko no abra o ma se yudafo wonom na awebia no wonom basabasa no mubu mo apam eso na wonom ebo po ahodo se mo beto ahye komshi sallam so no ana oye Madina ehene ite na ko se wonom asor basabasa pa enetia na bra komshi sallam dia somdwe ensem koto omonim kura sa abre no wonom epoe na omode awmaso kese pa so afi abra komshi sallam ebilan kunje wonom so no sa abre no na nanka osenka asotwe mu eden pa no sa abre na na se fata se ankomutuminya nenso no komshi sallam ne do edema asomdwe eni mobro hunu ade a eda edi ewo ekwan sonko so kra o mama kwenya se wonom ebefiri wonom akọ ewo asomdwe ene bambom na afei no mobro hunu da edi na se ene sitia mane ba se
ade a na omu ewo bia na omu pe bia no so metumi afa ko tese won makode nkwa ensem kai ka ho no e be kire se de ida phone eni amfaso e free sa so komjeni sallam ni mobro no na wonum etumi sesa wo monyo manyina ekọ na omo edwuma mo ye ne se ade bi omo ntumi afa nko mo ankokora no omo sesei no afi wonum efie kura mo bubu bi sesei bi bono maboso no se lebe ya muslim fo ntumi emedem so mo se ebi mu sesei wonum fie ensem kano se chemu diafa ensemi ono fa se de banu na zifu etwa mosu no sei ene ba ebi so esiti edikan banu na zifu no be o mu peso mu ko bia e Madina abonte so no mbetumi akọ ene gina shedia na edikan se banu na zifu no so mu firi Madina akọ ni mo bia o peso mu ko bia mbetumi akọ to so mienu o se wonum efiri Madina wa bra wonum enya kodie bia de to so miensa wonum akodie eda nchen enioma bi mbetumi afade agu afunu musu bi mbetumi de akọ to so no mafa mu bibia munya de nyina no de mbeja no estiri bia no beye muslim fo no ejapade sem kan bi efa sede esishe wonum so ama wonum every maka Madina ba bakose Musa Hazrat Muhammad bin Maslama radiyallahu anhu ono ena yi no se asaba no zi obetwa so obetwa mosu sabre no yudafo no eden sem foforo baaye se enipa bebre abo wo besia wonum honmo se wonum ebetua ansa no moto efiri wa konti no na den no so mo ensa wonum epo anomo bone se nka mbetumi aka Madina honum ache kakra komchini sallam ehye se eni e ka amanfo de mo no monteso interest e wosu bia no monteso se de be ya ombetumi etua moka Abu Rafi Salam bin Abi Uqayq Hazrat Usaid na odeneka 120 dinar it yi 40 dinar if you say interest and oji 80 dinar sanso na afoforo bi enso hono mu a omo osa pepe Abrakum cheni sallam odi omo sentia o se chomo su eba na Abdurrafi bin Abi kache Huyay bin Akhtab se o enomin kan di Islam tum enesa ono dinabra sesi kura no obekọ de ebrosa o seyim die ena enya kura efa we ebru sey Aburafi ya no se yema yebetiri wonom yakukudurofo nyina yebetiri wonom yezika nyina ka kodi muslim fonsa nyanso fu sesi ebenya enkwaje abra ye nu ebeje esika e wa hase na se yesa na se antiasia yewuo na de bebre huye agine ho enna kakra abra ebinume ya ni Abu Saben Wahab ehunu se wodwendwen no omu baako eka kire ne yonko se bra na nasem bi eni ho se Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono oyinkopon komsheni ntino dien ena ye twen o se tumi ko muslim fo efrise ye ni muwe dada na ade ya dansidien so ewo ye nwoma mu ntino ebehia de ama ye se be muslim fo sere be ya hunya de ene abusuan nyina be na bambom ti anadwumu no mu firi ekodan ni mu ekoka muslim fo asrafo no sa nipa mienu yi no wonom etumi ebo wonom ho ban no majapade ho ban abra mo di Islam tum Yamin bin Umayr ono ete na otumu se oya kuku oye tidi ne bi awotu ho masronko pa sada no sa nani mu no ena ne do wode makomchini sallam etintim ye pa e wona komemu amane ba Amr bin Jahash yudeni ya ofri banu nazir foni mu ano pezo kumchini sallam no na oye ne wofa etino sa muslim ni fufuru ya no tuni ho mai
ono oma obi ene ekum Amr bin Jahash abra komsheni sallam ebe tifa ne do eho ene natu ama ho no komsheni sallam eda na nije edi chen we efi abakosem enwoma mu afi efa yuda fo na yitwa mo ho asu no wonom yire nom ne wonom emadan chen ya yuda fo no ade bia no betumi de agu afumu bia no mo efa de go ne so wonom eja wonom akode pe na ewa akire na omo afumu be sa hansia na obia esesei ne fie yi enua ewo wonom epono ene omo poma nyina edi begu wonom efunumu so ansa no mu eko abakosem fro ekiro se adan no ne fapem no wonom ebubu na omo sese edan na animu nyina enam ahoya ene ebufu no modem mosimfonti afe so no wonom sese omfie sele be ya oyetwa masu ekokra no muslim fo ntumi mefa wonom fie na yuda fo no wonom de mo enioma ni bi ego efrum ba koso no mo de mo manzo ego afofro so muse na abufusho sonko ene wonomu na so no omo mama fo nya atenke bi se de wonom free wonom akọ ni diemu enti di kan no wonom free dis na afi omo ekofa Madina ejum ni nyina mono na wonom asisi wonom yeba na no mote imponkoso na wonom edanchen a na wonom omo bo mu wonom fie mu no mo eka wonom Abu Rafi na okasa ono naji Islam every eye basa yemu abra wonom every hon makono wonom ebo da ebobo bai ano mo esa ewo mantom ko yisese na se ko munin ko fofro eko shemu a enyade a kombema wonom entaje klase mufa enkata mo ena mo musubayinti eti aso twen omunya no mo sefata ni nyina mo no ni mo bo kumchini etina kumchini sallam ohwe banu na zefo mu baby omo eko ya na sebe mko bo mu hodwa ebe obakose mu se abra yetu omo su wie ne omu eni ekonya bia so betina Madina bonten so na je shedo mu nyan so mbe firi Madina akọ etini yetu omo su efiri Madina na so no bia bia ompezo mko bia no betumi akọ ebinom enani omani che Azrayat ewo Syria ena onu mu pi na de omani etire Khaybar ewo be se 96 miles the free Madina na we yuda fo no ano mo bebo mo adwa ewo Arabia no na bebre no eho na wonom ewo no mo behunu asrafo be se 10,000 na yuda fo akodan bebre wo hom na sa bia yi no na wonom kwayofo wo mo etu pompa eti no yuda fo ni nyina no mo jitu se mo be obanu na zefo no ase ewizo mu hu mo se mo Aaron komsheni Aaron asefo na be mu bebe no so mu ewa hunya pa nenso no mo yenkofo na da asho mo ma eti no abra banu na zefo no koduru Khaybar no yuda fo no wono mo etumi ebe ye kese pa banu na zefo ni mu no yuda fo bebre ene wo mu Huyay bin Akhtab Salam bin Abi Hukay Kinana bin Rabi na yuda fo mo Khaybar no kumun sem adiana wonum ewjina bere osro na Khaybar fo no na won enime kun emun sempa na so banu na zi fo no
na wono mu de omunimde de fa dada adwumadie mu na afi amanyosem banu nazir fo no matumpon mu pa na abro mbeduru Khaybar no ano banu nazir entempa no mu ebeji kendi ejinabre na Khaybar ebeye ekun dia kesie pa ano mu ditia muslim fo no ansar fo no wonum emani mu bi eni yuda fo no en banu nazir fo no ekwa ba ko se moze banu nazir fo no mu bi eko Azrayak ewo Syria na wonum mu no na ansari muslim fo ni bi mema wo mu efise ansa na mbaji Islam atu mu no ansari ni ba se wa antran kwemu a o shebo se senka abofra no etran kwemu anka obema no ebetete ne se yudani etina mofra bebre ena na wo ansafo ni mu no mo aba be yudafo abra banu nazifo na ebetwa mosu kono ebetwa mosu no papa no aye mofra no eja okase omo kwema sa mofra no ene omo etwa mosu ne nko na otufo nyakopon oyi chefe bi okuran mu efa ho Sira al-Halabiya mu otufo nyamatro se nyakopon ekase la ikrafidin se insha biya ni esum ay meza bashira mesa ibon so atro e dia fawe ho otro se banu nazir fo no wonom esesa womo ni omanyina de na afi omu fie so mu esei no mu ankaza de musa sesei no na afi omu sei wonom epono ni wonom empomanyina etutu enue wo mu de koe omatro se sankufo mu de ni jepa ene free Madina no mu tonyom na mu eje omani te se de na chesa wari bi nhyehyɛ na ekoso na nso no wonom awunya dia no muntu mfa ko be muslimfo ne de te se wonom afuo no na nam se we na enye ekon gidigidi no sa ekwati fazide omunya no na komshin selam nko an wosutumi na komshin selam ochemu edema muhajirinfo no mu enibia na wono mo ansafo na hunyade na na mo edehwe wono menam se na nuado ababeda wonum tebe kwa wesu na ansafo no na wono mo nso ababenya nkofo a mo ewotwaka ozo munya chefa ewo sa ekwati faside banu nazifo abro mu firi Madina akọ Muhammad maslama ena na ehwe wonum so no regelano ansarfo ni bi se nka sa wonum nkofo no besi wonum kwan nkofo a wonum firi ansarfo asefo mu na oma be yudafo enam ansarfo no bohye bi a wonum ehye yenti na banu nazifo no no mpese mfa wonum eka ho ekom na ansarfo na wonum efre ejese nkombechi omuma no ene sa Islam nchechewe nkose la ikrafidin asumun nsem no yenyenhye so bia wo mu ene ntinu komchini sallallahu alaihi wasallam nsem na muslim fo de ba no obu editia wonom na obu edema yuda fo no okase yentumi nsi obi akwan obi oye yuda ni bi opeso okobia yentumi insine kwan na se ye nipa mienu free nipa mienu pe na free yuda fo ni mu mo akasa de mpe be muslim fo no mo Madina nsem ni bi efa komchini sallam ho se o kache banu nazifo se o mo efo mo ninje Syria na tete mo ntina Arabia ho biu na eno etiri nyina no Kenana bin Rabi ene Huyay bin Akhtab ene won mo ka ho no ene nkofo no ni bi ekotina Hijaz esro baby efre hon Khaybar na Khaybar fo no hwa wonum yepa sai nkofo we no wonum ena ebe kabo mu wonum so ehye nkofo kutu papa editia muslim fo se be mo sori mu ekon editia muslim fo no hunya de omunya free banu nazir ekon mu no ye friend fe mali fe na eno ne ncheye mu no ya tire se banu nazir abusu ekon no wonum ekoye no komcheni sallallahu alaihi wasallam enya wonum insase wonum adan wonum enfu ene wonum akode no na chain meal ene akofna bese hasa ebro hasa ene akotade we ne bredi kan ya muslim fo no manya nyoma etesa ede afiri akomo na efa kwatin fasode no na yenchemunum emfa ma na sasika nyina no komcheni sallam ena ebehwe so se obeche ede ama obi bia no ono no epe
na Banu Nazir fo no eko gedegede bia ankoso wonum ntem otufo Nyankopɔn di komsheni sallam ene islam ehusuro ehye sankofo na komehum ma ne ba se otufo Nyankopɔn ma komsheni sallam ebeye de nkofo na hunya de be hye ne nsa malife na komsheni sallam o cheni na ewo muslimfo ni mu se de ebeye awonom ebeye ede aboa enam nokura kwan so kwan we so otufo Nyankopɔn ekase wa ma afa Allahu ala rasuli minhum فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. we etrese na adie bia na otufo Nyankopɔn ede ama ne komcheni se ekwachi mfasode no se tufu Nyankopɔn de tumi ema ne komcheni ewo bibia so no tufu Nyankopɔn na otumi ewo bibia so na sampempeso no yesanso ebehunu ansarfo no wonom edosoronko efasusuo ene atuhoma soronko abra komcheni sallam echefe no okade cheze Sabin bin Qais bin Shammas onkofo ni na momo emra manim na obiza se o Nyankopɔn komsheni sallallahu alaihi wasallam o kire se Khazraj fo no na komsheni sallam ka se fra ansar fo ni na ne chese fra aus ene Khazraj fo ni na bra komsheni sallam manim na bra otuntum Nyankopɔn ewe no komsheni sallam ka ntetia soronko ansar fo de muhajirin fo no ka chi ansar fo no se mopa ekwachin fa male fa metumi ache edi ama mo eni muhajirin fo nyina tab empempenso no muhajirin fo no mo fie mu eni mahunya de mbekọ so anya chefa wom na emom se mo pede a eni metumi ache male fa no edi ama muhajirin fo no nko a eba ne sa wonom ebefiri mo fie ya mo de ama wonom no nyese muhajirin fo no afei enkohia se omo be benya chefari afiri ansa fo japade mu se de na esitie dada na ebisese omo benya japade no so no Sa'd bin Ubadah ne Hazrat Sa'd bin Muaz radiyallahu anhuma eka se yahunya de no mane enwo wono mo nchen na afei no ekwachi fasodie no yenya nyina betumi de ama yenuanom eti muajinfo no ahunyade no a omunuanom ede ama wonom betumi afa mali fenzo betumi ede ama wonom na abra muajinfo no eti we no o ka se omunya de ne kase ka se radina wa salamna o Yakubu komshini yani ajiwe ho ne yajitum na hunu afarebo atin kasrun kono komji isa salama ni je no ka se Allahumma arhamil ansara wa abnana al ansar radiyakunu ansafo ne mobo ene won masefo ko cheni sallam eche ekwaje fasidin bibire no edema muhajirin fo no na ansafo ni pamienu pe ene nya bi omo no mo eho echere wonum kakraza binu ne ne zatabudu jana ibn uyayna ekase otese ko se sallam ekase azasal bin hunain ene azatabudu jana edanchan ko cheni sallam ekwachi fasodia no onya edifi Banu Nazir fo no wan fabi ama ansafo ni mu bia we mu yenu nya bia nam se na mo ewa ahunye him kumje sallam de Abu Kaik akodi eno ema Sa'd bin Muaz na yesron kokra kumje sallam eche nyoma aka no edema wo mo muni bie na face no odi bi nso ema ne ho no na odi ehwefie chese na hoka ne hokofo eba abakosem fufuro mu se afibia no komsheni kroku Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ne ho na hokafo no ma wono mo ono mo akọ mabode edifiri Banu Nazir fo efu mu ahunjade omunya wo mu na de beka no mo de aye nhyehyɛ anasen toto ye de ama jihad won mo mu ni bie ne won mo nyanka no mo sunya fasode edifiri seskai mu Banu Nazir fo no mo enfu enson na aburafia no mo ye oye akwa ye de ama no kokwa no ena na ehwe so
na mfrɛ no misab sane awaf mashraba Ibrahim ɛdin a na ɛdedadeda saa mfuo yi ɛso no ɔzɛ sɛ Banu Nazir ɛkɔ no wei ɛna ma no bɛwieyɛ na deɛ ka ho no yɛbɛka ho asɛm daakye na yɛnkɔ so amompa yɛ ma Ahmadiyyafoɔ Pakistan sɛ gyina berɛ ɔmo ɛfa mu no ɛbɛkɔ yi ɛde ama wɔ no ɛsɛ tufo Nyankopɔn sɛ ɔmo asomdwe ɛne bambɔ ɛmra ɛwɔ na ɔmbɔ Ahmadiyyafoɔ ho ban paa ɛma yɛmmɔ mpa yɛmfa ma muslimfoɔ no nyinaa wɔ wiase afa na nyinaa sɛ yɛbɛyɛ a wɔnom ɛbɛtumi aba bɛhunu mmerɛ no mu Messiah no na afei no nso no ɔmo ne munyam bɛtumi asa da ade bio yɛnsa so mmɔ mpa yɛma ewiase no ɛne ɛko ɛho hyehyɛeɛ a ɛgu so a ɛkɔ so akɔyɛ te sɛ tie bia no ɛko bɛkɔ sɛdeɛ ɛyɛ nsɛm ɛkeka kɔ ne nyinaa mu no yɛsɛ tufo Nyankopɔn sɛ ɔbɛbɔ Ahmadiyya ni bia ho ban ɛne obia ewiase mu obia onim ɛho how bia ɔbɛbɔ no ban firi ɛko yi ho amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.